अबे सांग जानिछु ना आम गाँव गोटे बुढ़ाटे आई से बहुत कंजूस ए मां किछि ना ये तार मालिक এটা একটা সপ্তাহ কঞ্জুসটা রে তুই কোন বসা হাই যা 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 हे माँ मु तुमको किसी मागुनी केवल गोटे जिनिस मागुची गोटे राति भितर मत कोटी कोटी टंकार मालिक कर प्रभु हे माँ मु आउ गोटे कथा मागुची मो निकमा पुओ को टिके बुद्धि दियो तार बुद्धि बोली टिके जिनिस नाही ओह नो अबे सांग जानिछु ना आम गाँव गोटे बुढ़ाटे आई सी बहुत कंजूस ଶଳାଟି ବହୁତ କଞ୍ଚୁସ। सी सा जाई जाऊन ठाकुर कतिकी मागियो जमी सा जमी कोड गोटे कौन जमी आण अबे जानिल ना सांग से बुढ़ाटा बहुत कंजूस ହଁ ବା ହେ ଶଳା କଞ୍ଚୁସ ନା ଧର ଧର ଆଇଲାଣି ବା ଏ ବହୁତ ବର୍ଷ ବୁଢା ବଞ୍ଚି देख दिए कि चाली रे सळा आउची बुढ़ाटा उडे କନା କନା ଆଉ ମଉସା ନମସ୍କାର। मौसा नमस्कार 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 आ पिला मन सब भलो ना हाँ मौसा भल से दुख सुख टे चलती हौ चालू 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 आ मौसा टे पान खंड दौना खाइया पान तो मु खाऊ नहीं पैसा नहीं आ कौन करिया गुआ पात्र पकौजी आ कौन करिम तो गुआ पके देछ ना तुमे हौ तुमे एठी खाओ मु जाउछु ହଉ अबे जानिल ना सांग से बुढ़ाटा बहुत कंजूस देखुन ये देखुन सेठ अट्टारू साला पान काढ़ी देख 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 से बुढ़ा बहुत कंजूस बुढ़ा साला एठी हम पान मागिले देला नहीं सेठी जाई साला देखे अट्टारू ये उठु साला बाहर कर ନାଟା ବା କଞ୍ଜୁସ ବୁଢା। ए सालाटा कोने कोने ମଉସା ମଉସା ଆମ ଘରକୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆଇଛନ୍ତି ତମେ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ। कौन बंधु बांधव आइछन्ति सळा मु जाए नने से टोकाटा सबु चेनाचुर बिस्कुट देई दबो आ सळा भणजा मागिणिया पाइकी चली आइछि आ सबु खाइ जियो अरे छाड़ 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 की होरे ओए ध्यान नहीं चले एक तो कहितला बिजुली भड़ा पडु नहीं बोली ए बहुत कर ओ एते दूरରୁ आइछ ए रघु सुन बेटू आज्ञा बाबू को जान टिके मिक्सर बिस्कुट दिना नै आसिबु खाइबो हम जा ना ना रो 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 सी चेन्नाचूर बिस्कुट किछि खाए ना सी खाए ना जम्मा खाए ना सेटा बहु जेते जात्री से जम्मा से पसंद करे ना जम्मा ए तू खाऊ ना एडी सुन तू खाऊ ना खाऊ ना ये खाई तू जा तू जा ये खाई अच्छा बोल जा तू तो आइलु बुली देले मामू घर एबे जा ନା ନା ମାମୁଁ ମୁଁ ମାସେ ରହିବି हे मासे काई नो से तो बहु हयरान हो तू पळा जा ନା ନା ବୋଉ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପଳେଇଛି ओ नो रो कोन सुबे बहु मासे रही ଆମେ ଦି ଭାଇ ମିଶିକି ବୁଲିମୁ बहु जा जा अब तू टिके सुन लो यार सुन चल चल राइट चल 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 कोन पूछ चलन कथाटा कि जे भौणजाटा आइछि टिके स्पेशल डिश हबो तू जा पियाज गोटे आलू गोटे रसुण गोटे नि आसी मटन फटन हो बोते मटन पियाज गोटे रे मटन पियाज गोटे आलू गोटे रसुण गोटे नेइके आसीबो आलू कसा हबो खाता गोटे मन रखिबनी खाता तो गोटे गोटे जिनिस मन रखि पारिबुनी खाताटा 20 टका पेनटा 5 टका 25 टका नष्ट हबो मन रखी जा बुझिल ना मन रहिला ना कोन आनी आलू गोटे पियाज गोटे टमाटो गोटे हे रसुण गोटे रसुण जदि फाळे भी दियंती फाळे नै खा दूथे फाळे भी नै आसी बुझिल ना तू फुब हो बोते से जहाँ भी हो तू जा है फाळे मिलने नहीं आसू न गोटे नहीं आसू जा आज बुढ़ा को तो चंदा आनिया ହଁ मौजा ମଉସା କୁଆଡେ ଗଲ? कपटा खोल आई जो दुर्गा पूजा चंदा पाई अब केते ଏଇ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଆମେ ଜାଣିଛୁ
ତମେ କଞ୍ଜୁସ ଗୁଡ଼ା ସେଇଥିପାଇଁ 2000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ 2000 ହଁ ହଉ ନେ ମଉସା ଏଟା କ'ଣ ଆରେ ତୁ ଛୋଟ ବେଳୁ ପଢି ଆସୁ ସୁନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଭାବି ଦେ ଏରା 2 ରେ 3ଟା ସୁନ ବସି ଯାଅ ତୁ କଣ ତ ସେଗୁଡ଼ା ଶଳା ସେ ବୁଢ଼ା ମୋତେ ପଠେଇଛି ବାସ୍ ଦୋକାନୀ ଦବ ନାହିଁ ମୋତେ ନାଇଁ ତମ ବିଶ୍ୱାସ ଦୋକାନୀ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆରେ ଆରେ ଭାଇ 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 ରୁହ ଭାଇ 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 ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଭାଇ ଅଛି ଟିକେ ଖୋଲିଦେବ ଭାଇ କ'ଣ ନେବ କହୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଆଳୁ ଗୋଟେ ପିଆଜ ଗୋଟେ ରସୁଣ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁ ଦେଇଦିଅ ଆଉ କଞ୍ଜୁସ ଗୁଡ଼ା ପୁଅଟି ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ହଁ ହଁ ମୁଁ ସେଇ କଞ୍ଜୁସ ଗୁଡ଼ା କଞ୍ଜୁସ ପୁଅ କେମିତି ନବ ଭାଇ ହଉ ଶଳା ସେ ଦୋକାନୀ ମୋତେ କୁଇଁଠା ମାରି ବିଦା କରିଦେଲା ଦେଖିବା ବାପା ଦେଖିଲା ବାପା ମାରିଦେବ ମୋତେ ଆଜି ବୋଧେ ବାପା ଟିକେ ଶୁଣ ବାପା ଶୁଣ ବାପା ଫ୍ୟାନ୍ କ'ଣ ଚାଲିଛି ବିଲ୍ ବା ବଢ଼ିବ ତୋ ବାପା ବସି କଣ ବିଲ୍ ବଢିବ ବାପା ଲୋକଟା ମୋତେ ଗୁଇଁଠା ମାରି ବିଦା କରିଦେଲା କୋଉ ଲୋକ ବେ ଏଇ ଯେ ଦୋକାନଟା ଦେଲାନି ନା ବା ହଉ ଦେଲାନି ଦେ ଛାଡ଼ ଭଣଜାଟା ତ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଖାଏ ନା ଲୁଣ ପାଣି ପିଇକି ରହିଯିବ ବୁଝିଲ ଲୁଣ ପାଣି ପିଇକି ରହିଯିବ ଆଉ ଆମେ ଦି ଜଣ ପାଣି ପିଇକି ରହିଯିବା ଆଉ ଦେ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଶୁଣିଲିନି ଏଟା ଗୋଟେ ସତର କଞ୍ଜୁସଟା The next day. ସାଙ୍ଗ ଚାଲୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା କିଏକୁ ଯିବା ମୋ ବାପା ତ ଭାରି କାଙ୍ଗାଳିଆ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଦୁବାଇ ଯିବା ଦୁବାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଦୁବାଇ ଗଲେ ଯାଇ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ ଶଳା ବାପା ସେଦିନ ଚାନ୍ଦା ମାଗିଥିଲେ ସିଏ 2000 ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା ଦେଲା ମୁଁ ଯଦି 2 ଲକ୍ଷ ମାଗିବି ମୋତେ 2 ପଇସା ଦେବ ହଉ ତଥାପି ଯାଏ ମାଗେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି ଚାଲ ମୋ ସହିତ ତମେ ଆସ ବାପା ଲୋ ବାପା ଆସ ତମେ ଆସ ବି ବାପା ଲୋ ବାପା ଆମେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ସେଣ୍ଡପୁର ଦୁର୍ବଲ ଯାଉନି ଯା ଏତେ ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ଦୁବାଇ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଦୁବାଇ ଆଉ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହେଇଯିବ 2 ଟଙ୍କାରେ ବୋଧେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ବି ହେଇପାରିବନି ଯିବାକୁ ଏଉଠୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବିନି ଏଇଠି କେବଳ ରହିବି 2 ଟଙ୍କାରେ କିଛି ହେଇପାରିବ ଆଦାନ କେତେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର 2 ଲକ୍ଷ ହଉ ନବୁ ଆଉ ଅଢ଼େଇ ପଇସାଟେ ନେଇକି ଯା ଯୁଆଡ଼େ ଅଏସ୍ କର 2.5 ପଇସାରେ ଅଏସ୍ କର 2.5 ପଇସା ଆଉ ତ 2.5 ପଇସା ଦେଲିଣି ଆଉ କେତେ ଦିଅନ୍ତି କି ତୋତେ ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ ଶଳା ଏଇ କୁସୁମାରେ ବୁଲି ଖାଇଛ ଚାଲ ଜାଣିଲୁ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଏ ବୁଢ଼ାଟା ଶଳା ଦବନି କହୁଥିଲି ଆଉ ତମ ମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତା ଏ ଶଳା ବୁଢ଼ାଟା ମରିଯାଆନ୍ତା କୋଉଠି ବାଡ଼େଇ ଏଇ ଆଇଲେ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏଠି ବସ୍ତା ମୁଁ ବଜାର ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସି ବସ୍ତା ହଜାର ବୁଢ଼ା ମରିକି ଆସନ୍ତା କଳା ଆଉ ଆ ନା କଳା କଞ୍ଜୁସ ବୁଢ଼ା ନା ନାହାନ୍ତି କ'ଣ କାମ ଥିଲା କି ତ ବାପା 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଭାଇ ତମେ କିଏ ଭାଇ ଆଉ ଭାଇ ମୁଁ କିସ୍ତି ବାଲା ବା ଜାଣିପାରୁନ ନା ପଇସା ଦେବାର ଥିଲା ଦଉନା ନା ପଇସା ନବାର ଥିଲା ନା ଆଉ ତମ ବାପା ଲୋନ୍ କରିଥିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ ଆଉ ଶଳା ଆମକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦଉନି ଦୁବାଇ ଯିବାକୁ ଲୋନ୍ ଉଠେଇ ନେଇ ପଳେଇ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ତମ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି ପଚାର ଯାଇଛନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଆଉ କହିଦବ କାଲି କି ଯେମିତି ଦେଇଦେବେ ପଇସା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବି ନେଇଯାନି ସେ ବୁଢ଼ାଟାକୁ ନେଇଗଲେ ଠିକ୍ ହବ ନେଇଯାଉ ହଉ ଯାଉଛି କାଲି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଆଉ ଯାହା ଆଉ କଞ୍ଜୁସଟା କୋଉଠିକି ଛାଡ଼ିବି ବୁଢ଼ାଟା କୋଉଠି ଥିଲା ଆମକୁ ଖାଇଲା ଶଳା ସେ ବୁଢ଼ା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲାନି ଶଳା 4ଟା ବେଳ ହେଲାଣି ସକାଳୁ ଶଳାଟି ଯାଇଛି ଆସୁ ଆଜି ତା କଥା ବୁଝୁନି ଶଳା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ନେଇଛି ଏଇଠି ଆଜି ବସିନି ତାର ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରିମି ତାପରେ ସେ ଶଳାଟାକୁ ଶୁଣିବି ଆଜି ବାପା କ'ଣ ଶଳା କହୁଥିବେ ଆରେ ଧନ ତମେ କ'ଣ ଏଠି
अबे बुढ़ा अबे बापा तो ये की अवस्था लुंगी कुआडे गला कौन करिया लुंगी भासी गला मछी नई एटा कोन यात्रा होची ना कोन अरे ना बे एटा भासी ओ छाड़ 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 तू से किस्ती 2 लाख टका आंतिलु कोन कोन जा कनी तोर कौन गला मोर कोन गला मु कोन घर कहीं नुहे तू जिए भी हो तू पुओ 2 लाख टका जहा बाप करियो तू पचारिया क्वेश्चन बापा क्वेश्चन कर ताने मुई घर बाबा बाबा कौन है बाबा बाबा उठो बाबा 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 निशा सामने फोन करिया काकू हेलो हेलो राजा कोठी अछि जल्दी आ बाबा राष्ट्र भारती जल्दी आ दौड़िया हां हां बाबा कलू मामू मारी देलू कोण ना तू ना मोर बापा कौन हैला ए कौन से सब उड़ाडला चली गला मामू मला लोन वाला का उठा उठा पूरा कितने गाइस थोड़ा बुढ़ा चली गला लो मोर आयो रे मां बाबा चली यही मेरी पड़ी था सबू खाइबे बिलवा कुकुर सबू खाइबे पड़ी था मेरी चला पे जीव चल हेलो सांग माने जदि ए वीडियोटी पसंद आछि ताने लाइक करिवे ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି तळे थिवा नाली कलर सब्सक्राइब बटन टाକୁ दबाई देबे उड़ाई देबे तो आपन को आम कंटेंट जदि भल लागुची ना तो कमेंट रे निश्चय कहबो किमित लागुची तो सेति भाई हमें मिलुछ आपन को आउ गोटे नुआ कॉमेडी वीडियो को सेति भाई बाय बाय।